वेलकम बैक खवतीन वज़ात। अब हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहाँ मुस्तकबिल के मेमारों को मसावी मौक़े देने का ख्वाब अभी तक हकीकत नहीं बन सका। अगर यकसा निसाब की बहस की जाए, सरकारी और निजी इदारों में मयार का फ़र्क, असातिज़ा की तरबियत की कमी और तालीमी बजट की महदूदियत जैसे मसाइल ने निज़ाम को कमज़ोर कर रखा है और लाखों बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं, जबकि मौजूदा निज़ाम जदीद तकाज़ों से हम आंग नहीं है। ये वक्त है कि सिर्फ दावों से नहीं बल्कि अमली इस्लाहात से तालीमी निज़ाम को नई सिमत दी जाए। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज इन स्टूडियो खुर्रम फ़ियाज़ साहब। आप एजुकेशनिस्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन भी बात कर रहे थे कि आर यू सेटिस्फाइड विद करंट एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान? क्या वो मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा कर रहा है? थैंक यू वेरी मच। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेके चल रहे हो। सबसे पहले तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम कैरी किए जा रहे हैं। एक तो सरकारी इदारे हैं, फिर प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, फिर मदारिस हैं और इनमें फर्दर भी डिवीजन भी है। सरकारी में भी अगर हम फर्दर डिवीजन देखें तो जो शहरों में सरकारी स्कूल हैं वो डिफरेंट तरह के हैं और गाँव वगैरह में डिफरेंट हैं। सेम विद प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में भी एक अपर क्लास स्कूल हैं, फिर हम एक मिडिल क्लास को कैटर कर रहे होते हैं और एक ऐसे हैं जो आजकल गली मोहल्लों में स्कूल खुल रहे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर सिस्टम जो सब स्कूल्स को ऑन बोर्ड लेके सेम एजुकेशन सिस्टम को कैरी करें। सेम विद मदारिस, कुछ ऐसे मदारिस हैं जो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो दीनी और दुनियावी दोनों दे रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे हैं तो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, सबको सेम सिस्टम कैरी करना चाहिए। जो है ना पब्लिक प्राइवेट में भीड़ है ना, वो भी हम इसी वजह से कौम नहीं बन सके कि एक बच्चा है जो ए लेवल ओ लेवल पढ़ता है, एक है जो मैट्रिक के इम्तिहान देता है, एक है जो मदरसे में पढ़ता है, तो वो तो फिर कभी भी उनकी जो तबकाती फ़र्क है वो मिट नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मैं फर्दर ऐड करना चाहूँगा, देखिए हम सब हमेशा सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस सारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टीचर्स। हम उसको समटाइम इतनी डिस्कशन उस पर डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। देखिए करिकुलम जो भी हो, वो अगर प्राइवेट सिस्टम का हो, गवर्नमेंट सिस्टम का हो या मदारिस का हो, वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सम टाइम हमने नोटिस किया होगा कि इफ़ एक फ्रेंचाइज सिस्टम है या एक चेन है स्कूल की, उसकी एक ब्रांच बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, सेम स्कूल की दूसरी ब्रांच अप टू मार्क नहीं होती। रीज़न क्या है कि वहाँ के टीचर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सोसाइटी का वो टीचर है, उस पर काम करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सबसे पहले तो उनके पे स्केल, उनकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा, उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि अभी भी इस दौर में भी हम अक्सर ये सुनते हैं कि अगर कोई टीचर हो तो फैमिली में ये पूछा जाता है कि अभी तक क्या शायद आपको जॉब नहीं मिली तो आप टीचिंग में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें टीचर्स को पहले उस लेवल पे लेके जाएं, ट्रेनिंग की जाए, और वो क्योंकि करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो अगर उनको हम अप टू मार्क लेके आएंगे दुनिया की किसी भी कंट्री को हम कम्पीट कर सकते हैं। मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ यूके के कुछ स्कूल्स को मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे। आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि हमारे टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। वी आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट क्योंकि हम एक्टिव लोग हैं। वहाँ कुछ स्कूल में जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि सेम टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट को टीच कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात कर रहे होते हैं और बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। स्पेशली इसमें प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स का बड़ा रोल है जिसमें वो टीचर्स को बड़ा इफेक्टिवली एंगेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सस्टेन कर रहे हैं और दुनिया में हमारा पाकिस्तान का नाम बन रहा है। बट इसमें बहुत सी बेहतरी लानी पड़ेगी। इसको अगर हम एक एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाएँ तो सबसे बेहतर होगा। सिंगल नेशनल करिकुलम ने अच्छा काम किया, उन्होंने एक अच्छी एफर्ट थी कि सबको एक पेज पे लेके आया जाए, लेकिन अगेन बात वही है कि करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, प्लानिंग नहीं है, क्रॉस चेक नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे जाएंगे तो तभी एक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। तो ये टीचर्स की तो आपने बात की है, बट फिर उसके बाद साथ साथ हम स्टूडेंट्स का कितना रोल इसमें देख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि अब एक क्रिएटिव थिंकिंग ख़त्म हो गई है बच्चों में? देखें अगेन करिकुलम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। करिकुलम उस लेवल का है क्या वो क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाता नहीं जाता। अभी भी अगर मैट्रिक की बात करें या एफएससी की बात करें तो स्टिल वही मेमोराइजेशन जो हमने शायद अपने दौर में की थी, अभी स्टिल वही चीज़ें अभी कंटिन्यू हो रही हैं। और उसके अलावा आजकल जो एडवांसमेंट है एआई की, कंप्यूटर की, आईटी की, वो इंटीग्रेट नहीं की गई। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी को हर सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करें आईटी के साथ, जैसे अब फिजिक्स विद अलॉन्ग विद एआई है, इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन बेसिक लेवल पे नहीं की जा रही। तो सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करना करेगा इनिशियल फेज पे, प्राइमरी से स्टार्ट करना पड़ेगा।
دیکھیں ہمارے ہاں آج کل ایک سب سے ہمارے ایرا میں ایک سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹی ہم لوگ جو فیس کر رہے ہیں اور ہماری پیرنٹس فیس کر رہے ہیں وہ یہ موبائل کا اور گیجٹ کا یوز ہے. ایبسولوٹلی. جب ہم کیونکہ عام ایجوکیشنسٹ ہم ایک سسٹم رن کر رہے ہیں, اکثر ہم پیرنٹس سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا, ہم بڑے ہارڈ ورکر بھی تھے, ہم محنت بھی کر رہے تھے, پیرنٹس کو اتنا ٹف ٹائم بھی نہیں دیتے تھے. تو اکثر میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں اور اس دور میں بہت فرق ہے. اس ٹائم ہمارے پاس اتنا نالج نہیں تھا, لمیٹڈ نالج تھا, کیونکہ جو کچھ ہمیں ٹیچر پڑھاتے تھے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا اور ہم اس کو ازیوم کرتے تھے کہ وہ سب کچھ ٹھیک پڑھا رہے ہیں. لیکن آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ سارا نالج ہے. وہ موبائل کی وجہ سے, وہ گیجٹس کی وجہ سے اب پوری دنیا سمٹ کے اس کے روم میں گھر میں آ چکی ہے. تو جب وہ موبائل یوز کرتا ہے وہ اویئرڈ ہوتا ہے کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آج کل کے اسٹوڈنٹ کو کیٹر کرنا بہت مشکل ہے. تو ہم کیسے کیٹر کر سکتے ہیں ان کو انگیج کر کے. انگیج کیسے ہوگا, کیسے کریں گے, کیا ہمارا کریکولم اس لیول پہ ہے جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ کو کمپیٹ کر سکتے اور پورا کر سکتے. دیٹ از ایبسولوٹلی اسپاٹ آن. آپ نے گیجٹس کی بات کی, سو اے آئی کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میٹرک سے اوپر جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اے آئی نے بھی اس کو کافی زیادہ افیکٹ کیا اور وہ کافی لیزی ہو چکے ہیں. وہ کوئی بھی کام کو ہوتا ہے تو وہ اے آئی سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑا؟ بالکل ہوتی ہے, اسپیشلی جب آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں اسائنمنٹس وغیرہ دی جا رہی ہوتی ہیں تو موسٹلی چیٹ جی پی ٹی سے لیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں اب وہ جو ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. ابھی ہمیں ایکٹیویٹی بیس کی طرف جانا پڑے گا. اسٹوڈنٹ کو تھرو ایکٹیویٹی ان کے نالج کو کراس چیک کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں کیا وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے. تو اس میں ہمیں کمپیوٹر کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے, لیبس کو بہتر کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز جو بڑا مس کرتا ہوں پاکستانی سسٹم میں کہ انڈسٹری کا رول بڑا کم ہے. دیکھیں چائنا دیکھ لیجیے, جاپان دیکھ لیں, وہاں اسکول کے ساتھ ان کی انٹیگریشن اور ان کے ساتھ بڑی اچھی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. وہ گراس روٹ لیول پہ بڑا کام کرتی ہے انڈسٹری دیکھتی ہے کہ آفٹر 10 ایئر ہمیں کس فیلڈ میں ہمیں ایک پوری جنریشن چاہیے. تو وہ اسکول کے ساتھ مل کے وہ کریکولم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جی, اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا تھوڑا سا ایڈ کر کے کہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے ایجوکیشن کا وہ تو بالکل ہی مطلب اس پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بالکل سیریس نہیں ہوتے. دیکھیں آن لائن جب کووڈ آیا تو کووڈ نے ہمیں بھی بڑا ٹرین کیا, ٹیچرس کو, ایجوکیشنسٹ کو. ہم اس گیجٹ سے بڑے دور تھے, آن لائن ٹیچنگ سے بہت دور تھے. تو کووڈ سے ہم آن لائن ٹیچنگ پہ آئے. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ریکوائرمنٹ. ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جو آن لائن یوز کر رہے ہیں, لیکن اس کا اگر ہم دونوں اینگل سے دیکھیں وہ پازیٹیو بھی ہے اور اس میں کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. ڈرا بیکس یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ جب آن لائن ہو تو اس کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی. جب آپ فیس ٹو فیس ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی باڈی لینگویج ریڈ کرتے ہو. اچھا ایجوکیٹر وہ ہوتا ہے جو باڈی لینگویج کے اکارڈنگلی اپنے بچوں کو مینیج کر رہا ہو. وہ دیکھتا ہے کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. لیکن آن لائن میں یہ ڈرا بیک ہے کہ آپ ان کے مائنڈ کو ریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وہ ڈسٹینس لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ لائک اگر ہم دیکھیں ایک ایکسپرٹ نہیں ہے اور ہمیں کوئی ایک ایسا نالج چاہیے جو ہی از فار اوے فرام آور پلیس, تو ہم ان سے آن لائن ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اگین گیجٹ کو پروڈکٹیو یوز کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. بالکل. لسی خرم صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو انہی ٹاپکس پہ ہم تنگ کرتے رہیں گے. آپ سے گفتگو کا بہت ہی مطلب سیر حاصل گفتگو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ سی کمرشل بریک, اور بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ داؤد جی موجود ہوں گے. کچھ بات کرتے ہیں ستاروں کی. اسٹے ود اس.